मैंने रटना लगायो राधा नाम के, ओ मैंने रटना लगायो राधा नाम के, ओ मैंने रटना लगायो राधा नाम के, मैंने रटना लगायो राधा नाम के, ओ मैंने रटना लगायो राधा नाम के, ओ मैंने रटना लगायो राधा नाम के, ओ मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। मेरी अलकों में राधा मेरी पलकों में राधा মানে আমার চোখেও রাধা মানে যা দেখছি তাদের মধ্যে রাধা রানী তাই তো যারা ভক্ত হয় তাদের দর্শনটা এমনই হয় কি বলছে मेरे अलकों में राधा मेरी पलकों में राधा मेरे अलकों में राधा मेरी कंठों में राधा मेरे अलकों में राधा मेरे पलकों में राधा मेरे अलकों में राधा मेरी पलकों में राधा मेरी मैंने मांग भरी हो राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, ओ मैंने रटना लगाई राधा नाम की, ओ मैंने रटना लगाई राधा नाम की। राधे राधे राहुल बोले सबाई मिले हरि हरि बोल। আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাই যাওয়ার সময় কি দেখতে দেখতে যাই আস্তে 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 ওমা টোটোতে করে অটোতে করে বসে যখন যাই কি দেখতে দেখতে যাই আমরা আগে পিছে ডাইভাই কি দেখি কার বাড়িটা কয়তলা কোন রংটা ভালো কোন গাছে কি সুন্দর সুন্দর ফল ফুল ধরেছে কি তাই তো কিন্তু যারা ভক্ত হয় তারা কি দেখে আমার ডায়েও রাধা বায়েও রাধা আগেও রাধা পিছেও রাধা আর কি रोम रोम में बैठे हो राधा नाम के मैंने रटना लगायो राधा नाम के रोम रोम में बैठे हो राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, रोम रोम में बैठे हो राधा नाम के रटना लगायो राधा नाम
সিঁদুর, তাই তো? আমরা সিটি বড়ি কি দিই? সিঁদুর দিই। কিন্তু দেখো এই সিঁদুর কিন্তু আমাদের চিরদিনের অক্ষয় নয়। থাকে কি? কে জানে কার কখনোই সিঁদুর আমাদের চিরদিন অক্ষয় থাকে না। কিন্তু যারা ভক্ত হয় তারা জাগতিক জগতে সিঁদুর নয়, রাধা নামের সিঁদুর দ্বারা নিজের মাংকে পরিপূর্ণ করে। আর যে সিঁদুর একবার ললাটে দিলে এই ললাট থেকে সেটা আর কেউ মুছে দিতে পারবে না। তাই কি বলছে? मैंने मांग भरी हो राधा